সবাইকে জোহার আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজ মে তাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। আর এইদিকে দেখছি না সব দিকে বাঁধ ঝাড়ে আয়। আর ঠান্ডা দিনে মানে এই হাঁদের এই ঘরটা মে ধুপেই না পাইলা, তো কাপড় গিলাকে আমি ওদিকে ধুইকে পাতা দিয়ে ঘাটি রাখি। তো ওগুলাকে এখন এই যে আনতে যাই। আর কে কে নতুন সে দেখি ওদেরকে বলে দিচ্ছি যে এইটা হাঁদের পুরনা ঘরটা লাগে, তো হাঁদের মানে ওই ঘরটা মে ধূপ নাই পাইলে তো ইহাই মারা দিয়া আছে অকল ধানটাকে লেগিলা। আর এদিকে কাপড় আনতে যাতে রही তো মায়ে लेके আসলে কাপড়া গিলা, তো হুঁয়াই थोड़ा देरी राखली रखली हुआ। और हमारे घर के ट्यूबवेल के पानी आयरन है, तो पोखरी में धमाधुम से धुई दिली। कितना नो घरे फिल्टर करके धुबो। और कईटा दिन धान काटा होते रहे तो ढेर कपड़ा जमा हो जाए रहे एरकम धान एकदम फुजरी जावा होते रहे पाथर और सांझे, तो को से ढेर काम घर के थकी जाते रहे। और आज के इटा हमारे लास्ट मारना दिए हे आदाई हले मारा दिए। और एदिके सभी के धान काटी कुटाई के समटाई दिले ने। और एदिके शान तकले एकदम धूपटा थाकेला। और एखन ठांडा दिन के तो जन दिके धूप থাকে ওদিকে একদম বসতে মন করেলা, ধূপটাকে কুদাই বলতে লাগেলা। রোকরে আমি যাচ্ছি মা সৌটাটা রাখি রাখবি। আরে কুদি দিলি धरी दी जाए। और एदिके हम एदिके कपड़ा लेके जाई, देखी कितना पे कपड़ा धरी लाख लगी के लगाता लगभग पड़ता स्टाइल में जा है एक जन। और इतना धान लगी आई। और एदिके हम कपड़ा धरी इतना हाथे उतना अंदर घरटा धर रे भालो से। ये खाली स्टाइल स्टाइल देख यार, ऊपर से नीचे पूरा हाथ धरी जानी इतना नाई सुखी है। ब्लैक स्वेटर पिंदी के घर पहुंची गली। गेट खुलो ए चाबी हमार ठीक नहीं ओके तो चाबी रुकाई जा खुलो तला गिरे है के जन कपड़ गिला में उठा नहीं खेला कर हुकटा खोल भीतर साइड कर। हाँ हो गल एकदम एदिके धानानी के जमा करला है। एदिके कपड़ा गिला राखी देबो कोन। अरे ठीक इतना कपड़ा थी नहीं पर्दा गिला लगाते लागो पर्दा उड्डा सब खुली देही। एदिके स्वेटर पिन दिली आस्ते ठंडा लागलो कोई। और এখন पर्दा गिला के धमाधुम से लगाई देबो सब दिके गुचा राखी दे। एदिके एदिके सब धुई देरी। और एदिके मुर्गी गिला ढुकते खुजे राखी कि पहुंचे ढुकतेले। और एदिके धान गिला आनिए निचक जमा করে রাখি पर्दा गिला लगा लेबো। এখন এই যে पर्दा गिला এখন লাগাবো। তার মোবাইলটা রাখবার জায়গা নাই, कहाँ रखबो एदिके लगाते लागो एदिके लगाते लागो। रो कोन একটা ব্যবস্থা বানালি। আর এইদিকে এই যে पर्दा लाठीटा बास्केट बनाई के लगाई। और यहाँ এখন লাগাবার আহে কি বলে ওটা পাইপ গিলা নামটা নাই জানিলে আমি। তো এরকম करके কোনো রকম ঢাকায় রাখি। আর पर्दाটা এটা खिड़की के নাই লাগে, এটা दूसरा खिड़की के रहे तो यहाँ ছোট হয়ে যায় গেলাম। তো নতুন पर्दा লাগাতে লাগবে আর লাহে से হবে এগুলা। এখন বর্তমানে যেরকম करके লাগাই রাখি। ঢের কাম বাকি আহে, ঘরটাকে সিলিং মারবার আহে, পটিং কাটবার আহে, দিয়ে কারেন্টের কাম করবার আহে। মানে ঢেরেই বাকি है খুচরা খুচির কাম গিলা ফিনিশিং কাম নাই হয় এখন তকলে। আর আজকের ভিডিওটা দেখি কিরকম লাগলে ভালো লাগছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবি। আর জলদি নতুন একটা ভিডিও মে লগ পাবা। আজকের ভিডিওটা এতনাটা আমি সমাপ্ত করছি।